अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला अरबी ग्रामर के ज़रिए कुरान का समझना, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान फरमा दे। अल्लाह ताला आप सबको अपने वालिदैन की आँखों की ठंडक बनाए, उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा टॉपिक चल रहा है इसम, फ़ेल और हर्फ की पहचान। सबसे पहले हम इसम की पहचान कर रहे हैं। इसम वो कलिमा होता है जो किसी चीज़, किसी जगह या किसी शख्स के नाम या उसकी सिफ़त को ज़ाहिर करता है और उसमें ज़माना नहीं पाया जाता। बच्चों, इसम को पहचानने की जो अलामात हैं आजकल हम उन्हें भी जान रहे हैं। अभी तक जो हमने अलामात जान ली हैं उनको एक दफ़ा दोहरा लेते हैं और फिर आज की अलामात जो है उन पर बात करेंगे। नंबर 1, अगर कलीमा अल से शुरू हो रहा हो तो वो इसम होता है, जैसे अल्हम्दु व रहमान। नंबर 2, अगर कलीमा से पहले हुरूफ़े जारा में से कोई हर्फ आ जाए तो वो इसम होता है, जैसे फ़ी रसूलिल्लाहि। नंबर 3, अगर कलीमा के आखिरी हर्फ पर तनवीन आ जाए तो वो इसम होता है, जैसे रादुन, बरकुन, अज़वाजुन। नंबर 4, अगर कलीमा मुस्नद इलैहि हो तो वो इसम होता है, मसलन उस्मानुन तबीबुन। एक और मिसाल है जाअ हामिदुन और तीसरी मिसाल है ज़ैदुन आलिमुन। इन तीनों मिसालों में उस्मानुन इसम है, हामिदुन इसम है और ज़ैदुन भी इसम है। नंबर 5, अगर कलीमा से पहले हर्फ निदा आ जाए तो वह इसम होता है, जैसे या ज़ैदु, या आदमु, या अय्युहर रसूलु। यहाँ ज़ैदु, आदमु और अर रसूलु इसम है। नंबर 6, अगर कलीमा से पहले ताए मरबूता यानी गोल ता आ जाए तो वो कलीमा इसम होता है, मसलन तलहतु दौरिबतुन। आज हम नंबर 7 को जानेंगे। 7वीं इलामत ये है कि अगर कलीमा मुज़ाफ़ हो तो वो इसम होता है। आइए इसको मिसालों से समझते हैं। बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। यहाँ बैतु मुज़ाफ़ है, ठीक है। बैतु क्या है? मुज़ाफ़ है। लिहाजा हमने कहा ना, अगर कलीमा मुज़ाफ़ हो तो वो इसम होता है। बैतु मुज़ाफ़ है और इसम भी है। दूसरी मिसाल है ग़ुलामु ज़ैदिन। ग़ुलामु ज़ैदिन में ग़ुलामु मुज़ाफ़ है और ये क्योंकि मुज़ाफ़ है इसलिए ये इसम है। मुज़ाफ़ की एक पहचान ये भी होती है कि उसके शुरू में कभी भी अल नहीं आता और ना ही उसके आखिरी हर्फ पर तनवीन आती है। और जिस इसम की इजाफ़त यानी निस्बत या आप मलकियत कह लें दूसरे इसम की तरफ की जाती है वो मुज़ाफ़ कहलाता है। मुज़ाफ़ के साथ अल और तनवीन कभी नहीं आती और जिस इसम की तरफ इजाफ़त की जाए उसको मुज़ाफ़ इलैहि कहते हैं। मुज़ाफ़ इलैहि हमेशा मजरूर होता है यानी ज़ेर के साथ होता है, जैसे कि बैतुल्लाही, इस अल्लाह ही क्या है, अल्लाह के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर है ना। इसी तरह ज़ैदिन ये भी मुज़ाफ़ इलैहि है और मजरूर है क्योंकि आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर है, वो मजरूर है। और मुज़ाफ़ इलैहि एक तो हमेशा मजरूर होता है और उमूमन मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि में उर्दू में तर्जमा का की के का होता है। बैतुल्लाही, अल्लाह का घर, का बीच में आ गया ना उर्दू तर्जुमे में। ग़ुलामु ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, यहाँ भी का इस्तेमाल हुआ।
تو یہ پہچان ہے کہ کا کی یا کے کا استعمال ہوگا۔ نمبر 8، اگر کلمہ کی نعت صفت کو کہتے ہیں، یعنی اگر کسی کلمہ کی صفت بیان ہو رہی ہو تو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے۔ مثلا زید طویل، زید لمبا ہے، نعت صفت کو کہتے ہیں نا، تو یہاں کس کی صفت بیان ہو رہی ہے؟ زید کی، کہ وہ لمبا ہے۔ تو ہم نے کیا کہا ہے کہ جس کلمہ کی صفت بیان ہو رہی ہو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے، یہاں زید اسم ہے۔ نمبر 9، اگر کلمہ مصغر کیا ہوتا ہے؟ ابھی بتاتی ہوں۔ اگر کلمہ مصغر ہو تو وہ اسم ہوتا ہے۔ مصغر تصغیر سے ہے، مصغر کو تصغیر بھی کہتے ہیں، یہ بھی مشکل ہے، یہ صغیر سے ہے، صغیرہ چھوٹے کو کہا جاتا ہے نا، اس کے معنی چھوٹا ہونے کے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کہنا ہو کسی کو چھوٹا شیر، جیسے اسد شیر کو کہتے ہیں اور اسید چھوٹے شیر کو کہا جاتا ہے، تو کسی چیز کو جب چھوٹا ہم نے ظاہر کرنا ہو، جیسے رجیل چھوٹا آدمی، تو اس کے لیے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کلمہ مصغر ہے۔ لہٰذا اگر کلمہ مصغر ہو تو وہ اسم ہوتا ہے۔ آئیے آج کے لیسن کو دہرا لیتے ہیں۔ قرآن کے کسی بھی کلمہ کو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اسم ہے کہ نہیں، ہم نے جو علامات دیکھنی ہوتی ہیں اسے پہچاننے کی، یعنی اسم کو پہچاننے کی جو علامات ہیں، نمبر 1 یہ کہ اگر کلمہ سے پہلے ال آ رہا ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے الحمد۔ نمبر 2، اگر کلمہ سے پہلے حرف جار آ رہا ہو، یعنی حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ رہا ہو، جیسے فی آ رہا ہو، فی رسول اللہ، تو وہ پھر اسم ہوتا ہے۔ فی آ گیا نا تو رسول اسم ہے۔ نمبر 3، اگر کلمہ کے آخری حرف پر تنوین آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے ازواج، رعد، برق۔ نمبر 4، اگر کلمہ مسند الیہ ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے کہ عثمان طبیب۔ یہاں عثمان مسند الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف طبیب ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے، لہٰذا عثمان اسم ہے۔ نمبر 5، اگر کلمہ سے پہلے حرف ندا ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے یا آدم، یا حرف ندا ہے لہٰذا آدم اسم ہے۔ اگر کلمہ کے آخر میں تا مربوطہ یعنی گول تا آ جائے تو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے، یہ نمبر 6 ہے۔ مثلا طلحۃ طاربۃ، کیونکہ ان کے آخر میں گول تا ہے۔ نمبر 7، اگر کلمہ مضاف ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، مثلا بیت اللہ، اللہ کا گھر، غلام زید، زید کا غلام۔ ان مثالوں میں بیت اللہ میں بیت مضاف ہے اور غلام زید میں غلام مضاف ہے۔ نمبر 8، اگر کلمہ کی نعت یعنی صفت بیان ہو رہی ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، مثلا زید طویل، یہاں زید کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ لمبا ہے، لہٰذا زید جو ہے وہ اسم ہے۔ نمبر 9، اگر کلمہ مصغر ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، یعنی اس کے چھوٹے ہونے کا ذکر ہو رہا ہو، مثلا رجیل چھوٹا آدمی، اور اسی طرح سے اسید چھوٹا شیر۔ اب آپ نے قرآن میں آپ کے پاس 9 علامات ہو گئی ہیں اسم کو پہچاننے کی، ان کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور اپنی نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔